Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wildan Adrikal Amin Nabil with my partners Queen Salsabila, Kusnul Ilmalia Agustin, Alifia Taris Sabrina, Wardatusani Nailatun Najihah, Rifah Najia, and Faridatur Rifah would like to present our important material about the elements of PUM. So ladies and gentlemen, before going to the main topic, so there are two materials, or there are two important material in our discussion today. Those are definition of PUM and the elements of PUM itself. Now let's start to the first discussion, that is the definition of PUM. So according to the Cambridge Dictionary, a poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme and are chosen for their sound. Jadi terkait tentang definisi poem atau puisi itu sendiri, mungkin teman-teman sudah mengetahui sebelumnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia atau teman-teman sudah familiar. Di sini kita hanya sedikit menjelaskan tentang pengertian puisi menurut Cambridge Dictionary, yakni puisi adalah sebuah karya tulis yang mana kata-katanya itu atau kalimatnya dijadikan terpisah antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dan diakhiri dengan rima yang sama. Dan biasanya rima tersebut dipilih sesuai dengan sound atau suaranya yang sama, seperti itu. Okay, for the next is about the elements of poems. In this next occasion, we provided 8 elements of poems. Those are alliteration, and then assonance, figurative language, imagery, rhyme, rhythm, stanza, and tune. So, in my occasion or in my chance, I only discuss about the alliteration and assonance. So the first is alliteration. Talking about alliteration, first we have to know the basic concept of alliteration itself. Start from the definition. So the alliteration is a repetition of the same consonant sounds in a sequence of words, usually at the beginning of a word or stressed syllable. For example, descending dewdrops or luscious lemons. So for the phrase descending dewdrops, the first letter is D for descending, and then the second letter is also D, dewdrops. So it is the name of alliteration. It means repetition of the same consonant. D is a consonant, not a vowel, right? Consonant sounds in a sequence of words. So jadi terkait tentang definisi dari alliteration itu sendiri adalah sebuah pengulangan konsonan yang sama dalam rangkaian kalimat. Biasanya berada di depan kalimat. Depan kalimat, huruf konsonan yang ada di depan kalimat itu diulangi lagi di kalimat selanjutnya atau di kata selanjutnya. Itu yang dinamakan alliteration. Bukan cuma di awal kalimat, melainkan juga stress atau kata yang ditekan, konsonan yang ditekan dalam sebuah kata. And we have note that alliteration is based on the sounds of letters rather than the spelling of words. For example, cook and car alliterate, but car and chat do not. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa alliteration itu berdasarkan dengan bunyi hurufnya, bukan dari ejaan katanya. Contohnya, cook and car, cook itu diawali oleh C, ya, diawali oleh huruf C, C konsonan. Cook menjadi K, kita bacanya menjadi K, cook.
Kemudian car. Car ini, cook and car ini, itu namanya alliteration. Kenapa? Itu pengulangan. Karena sesuai dengan bunyi hurufnya, bukan bukan ejaan katanya, seperti itu. Contoh kalau yang dari ejaan kata, car and chat itu berbeda, itu bukan alliteration. Meskipun awalnya itu adalah huruf C, car and chat, ya, awalnya adalah huruf C, tapi suara letternya atau suara huruf C tersebut itu beda, maka itu bukan dinamakan alliteration. Ya, car and chat. Jadi kalau K dibaca K, kalau C dibaca C, ya. Chat. Nah, yang alliteration apa? Chat and cheap itu alliteration. Car and cook alliteration. Ya, seperti itu. Meskipun sama C, yang dinilai adalah bunyi hurufnya, bukan spelling words-nya, bukan ejaan katanya. Seperti itu. Okay, for the clearer example, we provided tongue twister. For example, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. All of the beginning of the word use P. Ya, menggunakan konsonan P. Contohnya adalah Peter, P, Piper, P, picked, P, use P. Jadi ini yang dinamakan sebagai alliteration. Okay, the next is about assonance. So, in this case, assonance is the opposite of alliteration. The assonance, we have to know the basic concept also of the assonance. Assonance is the repetition of similar interval vowel sounds in a sentence or a line of poetry or poem, as in I rose and thought him of my woe. As in I rose and thought him of my woe. Jadi assonance ini lawan dari alliteration. Alliteration itu adalah repitasi atau pengulangan dari konsonan, sebuah konsonan dalam serangkaian kalimat. Tapi kalau assonance ini itu pengulangan dari vowel atau huruf vowel yang ada dalam sebuah kalimat. Contohnya, I rose and thought him of my woe. I rose and thought him of my woe. I rose, O, menggunakan konsonan O yang sudah saya bold di dalam PPT tersebut. And thought juga menggunakan konsonan O, dan itu diulangi dalam serangkaian kalimat. Dan juga woe. Nah, itu juga diulangi. Nah, ini namanya assonance karena pengulangan huruf vokal O, ya. For the clearer example, the cook took a good look at the cookery book. Itu contoh pengulangan dari assonance. Cook, ya, menggunakan huruf vowel O, double O, and then good, double O, look, double O, cook, double O, and book also double O. I think that's all for the first material about alliteration and assonance. For the next material will be presented by another partners. Thank you. I would like to explain about figurative language. Figurative language is a form of language in which the speaker means something other than literal meaning of the word. Jadi figurative language ini adalah bahasa kiasan atau yang lebih kita kenal sebagai majas. Nah, majas adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan atau untuk mengekspresikan pesan atau makna yang berbeda dengan makna yang dimaksud aslinya. Figurative language ini ditujukan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias untuk membuat pembaca atau pendengar mendapat efek tertentu dari gaya bahasa yang digunakan. Two figures of speech that are particularly important for the poetry are simile and metaphor. Jadi dua kiasan atau dua figurative language yang sangat penting untuk puisi adalah simile dan metafora. A simile involves a comparison between unlike things using like or as. Nah, simile ini menggunakan perbandingan dan biasanya menggunakan kata like
or as. For the instance, my love is like a red rose. Jadi kalimat ini tidak bisa diartikan secara literal atau harfiah. Nah, arti kiasan dari kalimat tersebut adalah he adores her beauty and express his immeasurable love for her. Jadi dia ini memuja kecantikannya dan mengungkapkan cintanya yang tak terukur. Nah, dengan kata-kata like a red rose. Okay, now I will continue Ilma explanations about figurative language. The second type of figurative language is a metaphor. Metaphor is a comparison between essential unlike things without a word such as like or as. For example, my love is a red rose. And metaphor has two types. The first type is synecdoche. Synecdoche is a type of metaphor in which part of something is used to signify the whole. For example, as when a gossip is called a wagging tongue. And the second type is metonymy. Metonymy is a type of metaphor in which something closely associated with a subject is suitable for it. For example, saying the silver screens to mean motion pictures. Jadi figurative language itu kan tadi berkaitan dengan kiasan. Dan tipe yang kedua dari figurative language itu adalah metafor. Metafor ini sebenarnya sama saja dengan simile, namun perbedaannya saat kita menggunakan metafor, kita tidak menggunakan kata seperti like dan as. Metafor sendiri ini memiliki dua tipe. Tipe yang pertama adalah synecdoche. Jadi saat kita menggunakan tipe ini, kita mengiaskan sesuatu secara keseluruhan menjadi sesuatu yang sebagian saja. Seperti contohnya tadi, kita mengiaskan gosip menjadi kata lidah bergoyang. Dan tipe kedua dari metafor itu adalah metonymy. Metonymy ini kita mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Seperti contohnya kita mengiaskan gambar bergerak dengan kata silver screen. Seperti itu, gambar dan screen kan memiliki hubungan seperti itu. Okay, and now I will present about imagery. Imagery is a concrete representation of a sense impression, feeling, or idea that triggers out or imaginative or enactment of a sensory experience. Images may be visual, aural, tactile, olfactory, or gustatory. Imagery may also refer to a pattern of related details above. Jadi, pencitraan merupakan suatu representasi konkret atau yang nyata dari kesan indera perasaan atau ide yang memicu perasaan ketika mengimajinasikan dengan pengalaman sensorik. Gambaran ini bisa dilihat mulai dari visual atau sesuatu yang terlihat, kemudian aural atau sesuatu yang didengar, kemudian ada tactile, sesuatu yang dirasakan, olfactory, sesuatu yang dibaui, dan gustatory atau sesuatu yang dapat dirasakan. Imagery atau perumpamaan ini bisa dapat merujuk kepada suatu pola detail dari sebuah puisi. Thank you. The next element of poem is rhyme. Rhyme is a literary device featured particularly in poetry in which identical or similar concluding syllables in different words are repeated. Rhyme most often occurs at the ends of poetic lines. In addition, rhyme is principally a function of sound rather than spelling. For example, words rhyme that end with the same vowel sound but have different meaning. Jadi seperti yang kita ketahui, rima itu adalah suatu pengulangan bunyi
dari kata-kata yang saling berkaitan atau berselang-selang dengan kata-kata yang lainnya. Dan rima itu ada yang memiliki akhiran yang tidak sempurna dan juga ada yang berakhiran sempurna. Ada banyak macam-macam rima. There are many types of rhyme, particularly in poetry. Here are some common examples of rhyme forms. The first is perfect rhyme. This rhyme form features two words that share the exact assonance and number of syllables, and is also known as a true rhyme. Contohnya pada puisi yang berakhiran skylight and twilight. Jadi akhirannya tuh sama, kalau didengarkan tuh sama gitu loh. Makanya disebut dengan perfect rhyme. Yang kedua, slang rhyme. This rhyme form features words with similar but not exact assonance and or number of syllable. This is also known as half rhyme or imperfect rhyme. Contohnya grieve and believe. Yang ketiga yaitu I rhymes. This rhyme form features two words that appear similar when read but do not actually rhyme when spoken or pronounced. Contohnya mood and hood, lalu move and dove. Yang keempat, masculine rhyme. This rhyming form takes place between the final stressed syllable of two lines. Contohnya compare and repair. Selanjutnya, feminine rhyme. This rhyming form features multi-syllable in which stressed and unstressed syllable rhyme with each other respectively. Contohnya lazy and crazy. Yang terakhir, end rhymes. These are rhymes that occur between the final words of two consecutive lines of poetry or non-consecutive lines following rhyme scheme in a stanza. For the next presentation will be delivered by my friends. Okay, my name is Rif Anasia, and here I want to explain about rhythm. According to Prodopo, rhythm is up and down, long short, hard stress, soft pressure, high notes, and low notes that are spoken regularly. Rhythm is term used to refer to the resonance of stressed and unstressed sounds in poetry. Irama adalah pergantian panjang pendek atau tinggi rendahnya ucapan bunyi waktu membaca puisi. Rima dan irama saling berkaitan karena rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. The function of rhythm is to provide beauty in poetry so that it's pleasant to hear in creating effect in poetry musical. Jadi fungsi dari irama adalah untuk memberikan keindahan dalam puisi sehingga enak didengar dalam menciptakan efek untuk musikalisasi puisi. Bunyi dalam puisi adalah hal yang penting untuk menggambarkan suasana dalam puisi. Oleh karena itu, pembaca puisi harus benar-benar memperhatikan pengucapan kata demi kata dalam puisi. Namun, ada kalanya pembaca puisi kurang memperhatikan dalam pengucapan karya puisi, sehingga pendengar tidak ikut merasakan suasana dari puisi tersebut. And the types of the rhythm. The first is metrum rhythm. Metrum rhythm is rhythm that is fixed in the matter of alternation between lines and between paragraph has been determined. Irama metrum adalah irama yang sifatnya tetap. Dalam metrum pergantian, irama antar baris dan antar alinea sudah ditentukan. Jumlah kata dalam baris sudah tertentu. Semuanya sudah ada polanya. Demikian juga tekanan nada, tinggi rendah, turun dan naik pada akhir kata dan akhir baris sudah ditentukan. Bunyi pada setiap akhir baris sudah ditentukan vokal dan konsonannya. Suku kata pada akhir baris yang sudah ditentukan tidak dapat diganti. Puisi yang menggunakan
Ritma metrum yang ketat meliputi tembang Jawa dan tembang mocopat. Tembang Jawa memang macam-macam jenisnya, tetapi masing-masing jenis menggunakan pola yang tetap. Jenis yang kedua yaitu alliteration rhythm. Alliteration rhythm is a rhythm of the sound of repeating a consonant, atau bunyi pengulangan dari sebuah konsonan. Okay, that's all from me, and the next material is about stanza and tone will be delivered by my friends Rifa. Stanza is a grouping of lines set off by a space which usually has a set pattern of meter and rhyme. Stanza ini biasa disebut dengan bait dalam bahasa Indonesia, yang mana setiap baitnya dipisah oleh sebuah spasi dan di dalamnya mempunyai rima. And types of stanza, there's couplet, tercet, quatrain, cinquain, sestain, and octave. And group of stanza in fixed verse form. The first is sonnet. It is a poem with 14 lines, and English sonnets have 3 quatrains with the rhyme scheme AB, and a closed couplet at the end. Second is sestina. Sestina is a poem with 6 stanzas of 6 lines, each ending with a final 7th stanza of 3 lines. And the last is villanelle. Villanelle, is a poem of with 19 lines consisting of 5 tercet and a final quatrain. Next is the tune. Tune conveys the speaker's implied attitude toward the poem subject. Tune is an abstraction. Jadi poem ini biasa disebut nada dalam membaca puisi. And the detail of poem language in diction aspect. First is the use of meter and rhyme, or lack of them. Second, the inclusion of certain kinds of details and an exclusion of other kinds. And the last is particular choices of word and sentence pattern, or imagery and figurative language. And another important element of tune is the order of words in sentence, phrases, or clause. It is a syntax aspect. Okay, thank you for you all, and thank you for your attention. I hope this material very useful for you all. That's all from us, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.